wakibepare hoi ngumlido na mbili basi omrongwanda yake toa haina taifa haina daula kama na vija esoroda wa jeshi la kibepare yake na vitoje ikamshangama mlozi au mdawa mlimaji hawabudu saruma hendo lila mabititi ukaya ehazyahe ketu mtukua na nemrushe no wana ulabai basi esoroda wa jeshi la kibepare hakazi mdomo hawabudu haraka ya msasanye ya msonge rwamana mbili doza kalanti za soroda la jeshi la kibepare ndokalijia haina toyo lazimia uyahatimisha njia siasa ya imani na usawa haraka kaenda kurizeli fitana mwari wa tabale ya wasiara wa kodo mautizene ya warmeti nizo manali hakalanti za mfanya hazi hakalanti za mfanya hazi haino si yajua zashe ngetembabeka hazi ya iketu endele ya ketu mtukua haraka ya mnoge ukai ya mbubirilio esirikali ya kibepare haizo soroda wa jeshi la kibepare uine mtundi wa uhafadhi etajir haufili imrohati si basi ina wakati esoroda wa jeshi la kibepare ekasuhu na fursa ya wanangodo na wahitu ati wakati wa amani yeukaje maisha yeukambure ya kesi harwele dawe ya karaka na domino ekale noleze karaka ndio fungani hai yengelele mpido yale ekale wana ngwenzo mababu pia hauzungusha zina walashi ezito zanyu ngizo hashifu akekabila he majeshi ya wana harumeti yatu nyumeni na mweshele masifu ya saa sita na sanane nimwa huroma pareni wana mwoni wado hemi ndu haukai yabana kwa zirisha wingi zina basi yo haida mwena soroda wa jeshi la kibepare hati ya sumu harumeti yonti pia ina mwanamshe wa henti ya isa zingati wa nishepwani basi ula mjingane hahama haja kati mwaleta hola he majeshi ya kibepare hawa hamna nyumba kanti ya doka karibu hata mahawandu mabazazi yaka uuja waundu wafanya wana nyumba mabavunio wadua jirisa mwanamshe wa pia isabambo alishepwani basi kule mwanamshe ula haja kanti umrani hulo le jeshi la kibepare hata wadombi ya msigu au mifumo weku mrambua yeto kauha nkiba ushenkezo umbayo ushekezo umbabo nemilana weku shindu mrambua hata yakili wiyo yusunguha no wengwe umanana weku shindu mrambue mwana mshewona ukaye mwana mshwa hao wanati zelokolu kwa bianizo kamjaziona asiyo desu soroda wa jeshi la kibepare yako vitia hanua zenti ne mababu no wanadamu sisabiki wanasi simwange luka ledaho linulelo linudaho la hema jeshi yoko enone haizo nyinyi wanajeshi la ufakuzi emanai ni nyana mzima harumani ya redi haukalelo wanajeshi la ufakuzi na moko haina mzima harumani haisahabi rigizama mbili habakishwani mzima basi kifama hadari haina mzima harumani muda wa maha huko mwasha shimine na huwafanya shenda harumani na zaidiana alimuradi haina mzima harumani muda wa maha rumjini hao rongani hao romabangwani hadukulia siasa bara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ndo njitamkao yinu anu wajihunda bonze mwe Komor Akomorika onga ni harume mabehewa ya prison honda nina bonze ikaonga mwombe yaoni umrimle na afia na mroho ya haraka mrejei harume makazi ya kikawaida. Kwezi wa Komorika onga mjihunda o harume mabehewa ya kizihiro
ranguhonda ni wajau hata bonze rimwombe aoni mgamhifadhini yamnusuruni yambeni unono mrejei harmwe makazi ya kikawaida ili huenda mwatsahe maisha ya kidaima ya hanyu ranyire zefami rahasonsi pia wanazoni wa Komor twa mayalona maudu henibani kaundo mlio ngari mtosao ni hezentosa za kikawaida wajau rimombeni unono na afia na msomo wa daima mrejei harmwe makazi ya Komor ili hujari tsahe maisha ubadzima ya ujusensi ya Komor wakomorika unga mnidungawe makatianu ano wajudunge video nubada ban ngamo mtosoni hezentosa za kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si kusudia ni rejei vanos kwa leo baada video naifanya vanu juz raka hone sambabi wa wazima nezenongwe kaundo zijiro haruma ensi rangueza jirimarse hatomala pia tina resume chanson hone sambabi si rejei vanu haukai nu suite ya he video ila naifanya juz ngabo madam shinzi vanika ot si rejei ni jeni benue mitido fanya video haruma espasi ya usiku ekati njia abongabo nongozi lo wajibu zilo urgent habahati raha kabati wandu wenji harmwe director yinu ngamo mbongwambe so wanji abantu wasane wa partager director bao wandu waje wajua information yinu mahususu lo wandu lo bazimari wana wemba na yinu yamba balu kuman ngio wajibwe makatinda anuayo ze information yangu yinu iwasili wansi pia ngarjo fanye maximum repartage ngarjo sana ze sitizi partage ili information yinu irasuli haukaya karitwanza remvuza buri kwezi wa Komor kansi banu hamada mbili na minga mombo mungu heki kweli lewon sikemle haku yemada ya handani gamjobira harumaye mesaji kaunga manzoni pase ikao yongi osum yode muhimu swafi ya tsongezana rejeiban baada za investigation razifanya neze information ikao rinurise wazo hausi hamvuvuni ritsahe rijue haukakarna ujua mezi na mahanga sibanu jumo tsobabu hana wana rijaribiru ansongweni handongwe kao ngio wajibu riwaneniyo ibenge sijabanu hamada ya handani dezandongo za husiana na Salim Hafi wa mjohaiban zanongo ya bali ye madhumunu mshinzi ya Salim Hafi ujabon sijubanu nane ze ajali yanzu ya zibitse harmwe dabla ya haki ngio muhimu tena nizijuze banu na huenterdize wandu wa daula haki heni mbaba hanu walio heni ya sayarungwale fumu ne wanzu atante wa harmale fumu yarengeze hadhari haukema shisho ya hatu ne matso ya sakaziha ya buha ngaishi yao rimwelezeni bajana Facebook FM waone saruma mpango izo wajuwao imanama negosiatori haone saba haruma mpango izo ya juwao so mahani afwan bamina mnabuo mtiti sha ngabone information ya kweli kauraha hata Facebook FM simana mahasa negosiatori simrito kayonsi kajaone saze kweli izo ani yeza muhimu swafi za behasali muhafibanu ikao hata mpakale oyinu doza mtsongeza mbongure memi wango na urwamali na jawo gamzonzonzo ne sebanu iliriba sauheri jue izo joka ufanya nenda mnaabidi rengeze hadhari harumaze nongo hizo yode mada mwando ya hangu yani hansi banu ilo muhimu ni njema leo ya mada abili ngio muhimu waja au haukange usiwa nao ne vaccin kaonga bo kampanya sa amene wa harmensi ya Komor uhusiana ne vaccin machanchwe kao mwono haruma video za la wanyumen hatarika rongo ambabiban ruone sokanga sina wana waka haruma leko linzuwan wandi so chanchwa rijari shokanga bo wanamoroni application hauntuja ulando kule tena hata directrice ende aho juwa hezo nongo izo kwana wababandi sonda orengo wanane madhamana haone sokaka jakaunda konsinya hezo nongo izo nange mkinhoka ndizo hata mitsami huli wando tante waze nongo izo karijizi fanyiha karijikazi jafanyia almuradi ye kampanya he vaccin kaunga nzetu la Komor nana wanuashe meza we vaccin ya he corona Komori la dhima yodo madabili njokanza ni tahadharisho wa Komor rijuze izo rijuao izo rengao haruma ye zambishi hao haruma dunia ilirike hashiri yensia hatu ye madhamana wa hatu madhamana wa mvumbo wa rizaya wana hatu watsendeso ajaba juma bora huzi wa haruma wa deunu shari surudiru ulaya rahanizo Mwenyezi Mungu yafanya izo nzo madambili ikaonga mjozi dhukuru harme director yangu yinu niomba Mwenyezi Mungu zike mada muhimu wandu pia washinde wazelewe zirudizi waswili haina mrikao nge wajibu lo interesse ya udunga za information kao si uzipartage sinanyira kwezi wa Komor handani dohendelano marangani njajojo uhe ya bahanu jabanu kamona ole vazika ondo na livaleo
memri islamu shamba islamu tikofia tinkandu shala dhima haila kutumia hatu nena mneka usiujibalia holi hondo wafatirlonu ho ndu hamanda amio wajibu ni tende ntekelezo mhono atanga husiana zefamiza hangu ebenge yo demane kao hamaskiti fuma huika umono angosi kwa jana rizone sarmaze rezo sosio ukarifi wanimze wa hatu na mbaba wa Saleh Asumani na Mahdi Asumani humjini Nsujini wanadamu ikao ngwa wanawe mbwana inu mwana nyamhuwa hehae nasi ho republiki wamba Mahdi Asumani nengoni mwe madhama na wakari mumja Nsujini wakati mwinji akadhama na yabo siba hiye mrunda asi harumaze mbwana zinu hauwanie daula haki ngasine mwana nyasi Saleh Asumani hamaskitifu ikawe makati yanu nge magobani zenongoza hundra ye mwananya mwitsanda mjini wala mananya wa doktor wa mananya wa vice president Janfar Metraba Hassani sazi inu zijazi hundwe mananyasi habati imbi Saleh Asumani Saleh Asumani kao hangu juu mitsanzando japroshi haku hawana banu kifami isijoambanga mjobanu ndo daila abdaloka yao la fami hau Saleh bengenga wajwamba shayo wajibu letangali nuli tekeleza harumwa efamia hangurangu haukanga mjoka ya muzamba banu Saleh Asumani uo mzazahe de mwana mshwamba baba hangu mbaba mzima yani mbaba yani zaya na mzaze wa Saleh uo mbaba mzima ebenge yabo ngamjoka ilotange kaoli nidiza ikaubidike kanga mikomori abo mimengo mwandu akaubidike ngwao hopunzoni emakati yanu himisale tanga hilo yabo tsika ujabano handani nende mhono atanga harimaze famiza hangu wanashwa hangu opunzoni Nsujini mwanama Mahdi Asumani mshami no wanashwa hangu nsipia walopari neze fami watsinodi wasema nama Saleh Asumani kao obahanuya liyonga mjuo tarwamo la mduhamando ikao mbabahe mzima hauke mbaba wowe njisha ngabo yato wa mdoma rumboni sibahi njuwa wela namna ya hao no mwishiliano ikao tsazinu zijazibire hali inu kajashinda utsobaliwa benge ya jenda ya mlahe ya riabalo enzahe shatsa zinu hafanywa Metraba Hassani na mzee wa hatu vice president Janfari na wenji ritsidiwazo kaidi bwana Dr. Salami vice president ancien president Sambi wangabi CD wenji wafiwa noa duzao neze famiza hao nema parawa hao wanduwanu kwa jaruma wa silamu kwa jaruma wa binadamu kabati hata mrubuliwa hasiste harma mazio harma mrumzimao ebenge wa maskitifu mahu haukaya yabola dhima ritambihe garanzori msubirishe rimonese ukaya yonde hali no dunia nganzo subraike inji naneze fami bao ngebidiyo subraike inji ngamjole picha la Saleh harumwe fami ngamjole picha la Saleh harumwe mji ngamjole picha la Saleh harumwe Komoro nikamdono na haku ambeseyene mvumbua tsuka yabo nsutambiha wode mwana amatsi mambiani amrejezo watsudunga wajue Saleh Asumani nami mbabasa mzaza Saleh na mbaba hangu wa mbaba mzima donc yabola dhima wotsi mrikao yemhule na amisha yonde damu ebenge yabola dhimanga sina letanga shayo wajibu wa mudandu uo ikanga bonongwe kao zijazi sababishao ula mreje idingoni wa heze mbwana zinu ngamjokabo njatoke haukanja jamanu ni heze ni zine shatsi janjuza ndongwe kao ngazijohe njeza juma zile kao zisababishwa na nyasi leo ngwa uharumatabu iliriba sawi yabo ndo pandu wa handani na kahanza ni beomo na atanga uharumo ze famiza hangu za Nsujini kwezi watukufu sijabanu hautsansi kemle ngamina mada mbili tsimwambiani amjio harume mada amwado ya husiana na Salim Hafikao ngufanyo turne harume ulaya yinu emakatiriza mboyanu usiku wa juzi haka Marseille ikaubidike ha deplacer hende mala hundu ajitsoti Nice shae calendrier he changewa haji hundu Nice na Marseille ngamjua ukauba hanubwalera yabola dhima zenongoza kaujuelo yabo harmandu ikaudo wa mwandisi zao calendrier yahe walone agenda wafanya ukaya iliwa impressione wandu wahe movement daula haki ne diaspora haukezo leze mada muhimu yabola dhima yafanye system yinu ya utsaha ike strategy ya udesekilibre na utsaha ya rejeze lingoni ke hamabala haja sujan haja nandrongo na de kinyume izo ya janizong sojo kwenda marufu kwezi wa Komor gamanzoni wonesera ngo mjwa Salim Hafibanu hobe wabanu kajabe wabanu he radio wambao ka hajabanu hasibabu kampanyo kayaji yaone EORTC Salim Hafika jajabanu he ORTC mbabiona mdiwasi ekangu joka huifanya plambe hauya iturne boya haja izo ya janizo atujoka uwasilinizo izo ndongo ekangu jozi change en cours de chemin Salim Hafika jajabanu he ORTC yoya handani Salim Hafika jajabanu ha matembezi Salim Hafi habe wabanu ha objectif nzima bahi
yonga mjuzo daula haki heni mahala walo mwana wa daula haki yajue namna joka uhadisi senongozi nuba publiquement. Salimu hafi abanu hasibabu de problemu ya he consul ya Marseille yanzo ibulu ayiho rango wakati ula hata na leo yitso shindo bulo mbabalu kumani na mwishiendo izoti nongwe kaonga tsingoja banu rambe mnyanya haubaje wasaja ambe jawo olenjeze jawo. Salimu hafi hasakrifierwa na Azali parce que Azali hato alia oharumo wandu yalona opia hobavuni watoto mashababi rangu mzuwani mwali hata ngazija nana wandu wa siasa yalonao haunoke mrikawe kahamrumu ngusubuti haji sakrifie ranguye wakati yarengaze armu za nzuwani za nrabu yanike famia hahi wati ya Dr. Salami prison yaja ya tantewa ilia ulaya ya intimidewa ya tsusede ya loju motso puano hansa armazerezo na urongo hela nzao harmwe marengwe na udefie heni mranzao yani sorto ya mnadelenka pour dire. Donc Salimu hafi wala mru ya enshihun ya juwao ze nzia za hunu kamem ngamjwa Salimu hafi akana mrumishe kao ngabo ya kaparimbe senga tangena wananae ngabo ya kare hakaudo enshimbabire ni mula. Salimu hafi paraporo yaho wandu ajina baada kiki Salimu hafi ngumetrize ho mahala. Donc Azali ngumrumio harumandongo mbili ngumrumio ho utoto habo ya kaya ngujopulwa yende iliaje ya provoke iliaje ya tante iliaje ya one parce que mbabalu kumani ze informations za misorloni zo hasa hale mbeziwa ukange na mahamine kajashindwe hanse consul ya Marseille. Donc hasa handi so interpele wa ukaya kwa tushindwe mwelewa wanajo koshinda wasila ukabanu bahemu ye munyensi yinu woika hana wanzani hana entere na bongwanzo ni wakati ya joka ufanza ngo zahe bahe ye mrajo kanza muhensi banu holi hondi zo yao nao Marseille ye namna ledu jalifu kwao wakomori watsanganyi habazima wawado kaona Godin wakaona Seda Hamada ngamonawe heli zalongo ziturneo harumwa komori leo ngwa defieyo ngwa remombuda ngwa tsahawo ye mrikao ngujo wasaidia haruma zile kaudo azalana ndonai vahem emunyensi inu holi wasangwele wakango ndo ya alatse wala wenye wala wakomori walo Marseille kao shohamadeshe isiwasha tsanusha komori habe hemoto oi Salimu hafi ya jehun ya balie na mali ya je ya wonane tsinda wandu wa RDDC bwasa negociateur no ananyo wala kwa tsone hata manongo hata ngonensu Salimu hafi yako sa Marseille kaja negocie yenao wala wakareni tijua karen tijinda hubar mabunjili na Salimu hafi Marseille yetsotsuha Salimu hafi hadisi na ndo jina hako objectif ya Salimu hafi ngebidio handani ya neutralize ye diaspora ili ekaha shindi hajiramene hata hanjia harmwe diaspora wanu waheze maandamano yabo wakati hiyo ekaha wahundu yabo zenongo za Marseille zikansa ukange bidio idestabilizewa ifanyihe fisuri itambalieke janibu mbili wakati yoko mtaravasho sonjia yabo zenongo sazelela ila demane kao henu wakati maona mshangama mbange prezida mze militera alo prezida mbabalu kumanie dokuwa zensuli ilado mana mweshoka hampara hamfelicite mweshoka ngabandu wa hele jamvi wapara mshangama wakahumsutene ilihindi haupaze mvuza mze militeri na Muhammad Saidi ne mabani haeno ne mwana mshoha tuzetuni no wadu ngabala ebengengara nzori mwe informen rahane janji ya safar me diskuru ya he daula hakina nzonu wavumbweban no interpel surtout do a Marseille hauke hondo hanzo huvuzo ale jan banuye tourne nufanyi hawenu pia inuna mna yotsotsa impressione boya hajazandongo rahazitso reisi Salimu hafi ngena mapesa habala mapesa ojabana izo deza handani Salimu hafi c'est vrai zanongo zamba jana ni Facebook FM Salimu hafi harwa mali hunjabana ye malioka jabali yaje banu ya jatsa he wandu wa bone ortese ye malioka jabali yaje abebanu wandu watsambaze maandamano wa kensi haukangwa joka benga ndwa ilingwa johenda abanga zifanywa sous forme zinji ngabo zibirwa harmaze réseaux sociaux nga wandu ndo sur le terrain Salimu hafi objectif ngebidio ye consulat Marseille ibulwa yonde zenongo ikao zibeha Salimu hafi banu donc consulat Marseille ho bulwa zihaze zinji ngebidio zifanyiwa Marseille ngebidio wandu wa Marseille wahe eze movement za daula ya haki watsambaziwa ngabo wandiso tundwa ngabo wandiso parwa raha Salimu hafi ejasha Marseille kabla yo hadisiono wandu wa hele janvi wa mraswire shanga bona information za wandu wa daula ya haki watundwa Marseille iliyasihe ye garanti ya Salimu hafi ho sa Marseille ngionoka hakana garanti okangondo yonda wandu wa daula haki wa msutene ye mapesa kajatowa oya henda ye radio nge mkini hokaya ini kwa mapesa he emission
yo radio karna ujonje zo affaire privé shao wandu waka hanza waje wake wonaye wamsutene wa tourner tendance wa daula ya haki itsongeza salimu hafi hata haba hayinu katina confiance yezambe hakaja subutuza amba tsindo radio tsi haruma mkonzi hatomala siono pia katsusubutu twale kalima lokaya vanesha mbe habanu mission fulani anzo fanya Marseille hauka haja hele okaya izo ya haja aona nizo ya kaufikiri nizo ya kauprometa afanye haundukatsi de helia juka ushinda ya mene bato yebenge yabo mimi tika ujabanu nibezeni heze da zila mtuma Mungu na mbioa na nyasu walo Marseille mwishi ya jana Badrudini hamba ukanga bo mkombe mhu mengoni mwa kombe wa heze maandamano za Marseille ha kontaktewa ni Salim Hafi arma mahadisi mkombe mhu ebenge mimi sina ulansa mjomwambiani ni madhuamana mdo Marseille ikawo nyido wandu mahimisaze maandamano za Marseille rangufu ndi mbaye rangwe manama Muhammad Saidi rangudi Abubakari rangu mze wa hatu militeri rangwe mana msho hatu zetuni hata ho wandu ikao si wao na usoni ze swabahudini ye mashababi wa jirma wala hamande mana mlobi woi manama woi yakauzia besene go satori ngo jomvumbabwe mwanzani watu haku mimbangu yoni parenu wakati shamso mdiwa za isimu donc wananyasi wao pia ngebidu wafanye jitihadi wasifanye ndongozo kabasi risa nyamize magunji ngari sao mfiani ngari tundao ngabo izori jo ujua ngabo izori jo hambabanu ngabo izori jo para ruambie avant yo jana bebanu ebenge msifanye mza Salim Hafi naje nende heli ya haja gujojo uzungulia gujunge na biye womru ya kahunu gujojo henda heni mbaba hanu yanzo yambe gujojo njeni babanu yanzo yafanye heni yanzo yafanye shando ngonzi mabahi ya tire isise ne mission ka uhabe habanu nazali na bongani mkonfirme onuka izoti nongoza ndabu engembe balu kumaninguri dungu aba hatso jolle wa direct babalu kumaneshi dalo nisho le danzia shemezao henu siku tasi jio masihu de problème ya hezema damanozinu surtout Marseille itso hum permettre hanse consul na abwe mzungweni wakati ngumrejei hele swala hilo kabanundi wajabanu handani watante keja fansi wa negociateur ngao yabo ngosheleo msedie hanza wajabanu wa hense consul hata amenasewa hata ngasina banyasi Marseille yafanya video ya wambio kawe sahiho dao haundao hata mmono ngabwenda hata mahala wakawambilo kawa jangu wafanyo konferansi wajipanga umashababi wa Marseille wanjia wa watahe wendo saliniho habati kajafanya Sultan Abdullah ikawo manama kaunga mumsalue senanga mumrande hommage particulier par rapport à wananya pia notsuka kwa tufanya jitihadi sheka de mwananya si Sultan Abdullah ngamumniko zento saza kisuja za dhamana haukange mengoni mwa mashababi kao ngamjoke kanga bonongoza nzo sifanyishe Marseille ngamjokange tayari ya waneno wana wa mane no watsiri trahis yebenge manama litofiki ni wanama nyonsi pia na mfanya hadhari baba ngari mdunga woni do aazet karitiki asio jaba nurdomana karijamba mritrahise shana mfanye jitihadi ya hanyu nyonsi pia ili zenongwe kaondo zanzozi fanyihe Marseille zitifanyishihe ngujwe heli ya henda ngujwe hende heli ya haja ikange na malingu jozi banduhunu ngazi jobu wa wandu ikangu fanyo mabunjilu ya RDDC wa profite bada Omar na Curry wa promete ndongo zaushi warengeze mali na warenge sheku ya Marseille bo wa Marseille risire mashambo wa juba yare mambo wa jutira mazi ganzwe Marseille mobilizehe ganzawo mveye ganzao na jauni ya dote mbeya on s'en fout sitima criminel karna ujo mwanleve karna umuwa kanga bwa ni impression kana muwe izo ndizo wajo hanza haswa simambiani ngamzirejezo bana banuze nongo Salim Hafi ya Joji Baswafi dengare mwa bana senongo Salim Hafi ya Joji Baswafi dengebwa haba bana renderi do wana na owandu wawe imana nyasi fakihimda dabi no wananya izo deze provocation wa jozanza hautahazende malahule rizilo azemandamano na sikarna ujue hali ya ukasi sitima kankri si wandu lone intelligence ilfanyo hazi yani hali mduja Salim Hafi wotile jojari tongezerika ajali ni bonsi jubanu iboro no humedi msaidie lo waziri ulo na maana ulo indini ratu paro mnendaje Salim Hafi mruru milwa moto amadasiri juao ngotunuka wende joka ujatsongezeni hali riro mruhitswa huna urifanya ngo ratu paro zifanya jamais ganzo intelligence yatu ifanya hazi gujojuado njilandu mabandani hunulathima wakandu wazali reka kume reka mengo miraru heni hali ni mratso hana handu zahe ekaza likatwanzano wa komori yetso jwanzo ne famille yahe hawo mjini hawo c'est pas grave shaye diaspora angarjoka ketwanza zali yuata yeye hasangu iresante yo demane ni wakatafanyo diskuru ya shemelezi zao wobwazima
henu wakatabe ho tentative za ndubanu habe hamano tablo banu habe ha delegation abala malu jabal mtsiliwaze wandu wa jako yolane libala wewu wazungula hunata wenza weheli wa haja. Donc ganzori tenebo diaspora na mtenebo Marseille na mveye harmani messagine mwamba oyinu na mwirenge ala autori ya hayo bo Sultan Abdullah na mfanye hadhari paske wa muhimu wa hemze wola do hujafanye hata ya konsula Marseille bulu njamba ngutso joshinda webwe henda zahe shaya wone hele environment ilio ijojo henda ya pare wandwa jina waje wafanye zenongo ebenge msiritsinze twama zemvuza tupia zembiorenda pia siti wandwa siasa ngalifanyo siasa au kama nadamu ye siasa ngubota sata jeff sha siti nda wala siti metro larifu wondwa siasa siti Hasani Hamadi siti depute Tosha siti Arshimeti siti ndo wanduanu walohunu wa siasa sisi wanazijana rabangaru wanao na hindushambao system karijenda arumavotirishindanona ruanona mriariboha vanoandu wa siasa wala na welewe vanukaritsu wada ilaza voti za 2019 rabangara nzoda ula haka ukakaritina president wa haki boyatso wa haki za nongopi angizo za haramu ne mishinzi ngedunga onga mwonawe zijirio ebenge yode mana sisi riloban ebenge naruone so kinyume ri nyamizema gora si mashababi wa jaleo rione heli yensila yanzwe kaziwa rielewe mruoi rimdunge heli ramdunga inubanga ni mlavioni mbabalu kumana duzuha uandu wa hahe kangwa ridunga onga jokubali mbabalu kumana duzuha ya feri ya he diaspora inu isai mkaza bahanu katina mbandongo wa jwawe Tanziani katina bahanu ya jwawe ndarongowa haukai ya feri ya he diaspora nga mdungo ze media zabonze haina wakati nga mwishi yao nga sina maaraporteri kao ngwao manvo espesio wali yo Komori ngwa raporteri zijirio rangoma gobani rangumo prison zendongo zahe Komori zisa explose au sein international na zila ndizo yatsu Johanza hatso Johanza ake wa cheni ambao yambe shara nguzo nongo zinupiangari zambao ngizo haruma zerezo sosio wa ma politiciens ngo abirao we depose ze dossier we njarma ze interview haruma ze cheni hunu zenongo zila pia zimbulverse mbabalu kumani ebenge tikanzani mwambie ni information ya kweli uka panusali muhafi oja hunu wala mratike na hajo kangondo ya muwe haumri ya mwanleve mri ya jite haruma hasara hamrika ongar joka kana ushinda asilinizo ya janizo waja wanga wanza wafanye zinga wafanywa zinga bibani hindinesha atufanyiwa eka mjono kata ngabo ya Marseille nda ta depose plainte yamba holwaya ufanywa hazo ambasadi zilandrabo nruvu ila hotsotsa ya impressione na utsaha namna yo ka interpelleze maandamano za Marseille zizilwa ebenge kwezi namfanye jitihadi mbenge message ino ala auteur ya hayo msiminimize parce que nsi message kao ilamba abantu batiti ino message kao ila waso afarmale jungu wanduna fanya hadari ya hizo habari za Salim Haf umuhimu ngujo jodunge tourne yahe on s'en fout mratse impressioné wa hafanya ndongo ya bidi yatsifanye rigitar ma problemu shekanda hunu ngari metrizo hunu ukainu dense hatu hunu di horjo job dai ukanu mrie fungwa ngujo fungulwa ndungu jo fungwa haki ya fungulwa haki shangu jojo baki komorien timidoana nyasi shaba tulimlabi yebenge na mzingare bwa Marseille konsula hiyo ngejobulwa shaha haki shaketsubulwa hamrikao ngari jwawe damwilo mihononi hai wondo pande huo nswanza nikemla rumwe message ya bidi ngamjio harume vaccin ye vaccin wandu wa mbabalu kumani ngamjua ukaya mbabalu kumani hesamadi mbabalu kumani ho kweli hamadeli mjuao hahisamadi katina mapesa ani zenongosa ziwasili ani tabata hondo ya daharu mazali simambiani miuzirejeza banu wakati mwinji ukaya banumru hamandola wala katu fonctionne kati mapesa donc mimwambia nukaya haini wakati ze munitions za mbabalu kumani zijohisa ngujwe hansi ze arm ze munitions za mbabalu kumani au mapesa azali katina wakomori wa manzao azali katina wandu wamfikiri yao haukaya ngena projanzo yao neso wakomori wandu wazikubali azali katina mbandongo ya upropose hauba hatiokaya nge mwafakane komori zopia ndungo lewao rangu ya haja zetaabu haukaba nbojoja mru haka mwafaka harwane aema harwa kheri habalaze nongo pia wandu pia wakaharu mafuraha benge ngwa umamaskini shandu tsoka haru mafuraha shenga mwendo anzama angaliye rangu enswe manadamu yarenga ensi hateje honde leo ye mashakari ya hunda ubatinao yeye yafanyao sheni dawi yo Mwenyezi Mungu yatso ibe habo nsiju hasibabu de mwanadamu oyo mkonti yae emariziki yatawa ze ajalizi lozinji wanadamu ze hena ndongo ya adhabu ritingo herewayo hatarijeru wasulile watatsoi ya jazila proje ambangu zitonziani ya tsojojo hambazindo ajaukaya vorone mfaransa ya bloquer ze proje za ye Marekani ya bloquer za ye Almanya ya bloquer hay mu Angleterre hata ho ndupi ya sana hani watsomru shindo henda ye juza zali
e bengezi une impression zokaya manama négociateur au andra jina mjode shokanga ba joma investisseur bonti juu c'est pas le moment wanada mukatsa mu investissement mahala baha wanada mu bloqueha banunga si hameda muzi ya ketsu zungulia har memizi yebenga bo mrati kensi na har impression ya wandrikawo economy reje dingoni ikari ngabo investisseur utsojo investisse mahala jonda mapesa bo na ngono za entreprise ngazi bawo shekari ngondo komori har mwakati kao komori dejenge kabjaka corona kabajaka ndongo zakahenda juza baha u investisseur ndo u dabando uondo bemri atsojoraze malizahe ende azivurize barin yekana utsaha mahala bo mono za entreprise nku basa nga Ufaransa utsidesha banekango jibu humedi samahani na mdom jibu ha ustarab medimsedi zensizi paralize e mashirika pia abaya ya chômage njezo mala pia 8% Faransa isa njeza abantu ya chômage wamru actualité quand même wamri kaungulungo zanongozi jiro harmwe dunia ye marché mondiali paralize kabati mbanongo endao hata wanadamu pia wafo wasango harumazitanda wa wade vaccine nge hunungu tsofanywa business no ndonde mapesa wao sembabi eze ekonomia hiyonsi na izopia ye system yahe wade unitilo haruma marche no ili wandu washinde warebondise sembabi halafu umedingo jokensi udofanya ndongo wambwa komorukaya ngaba jome investisseur bonsi juu u investisseur ndo ulonendri wende investisseur jafanya returendri ya huzendri étude de marché ndai ya komori joka humbasa uwa haruma secteur ndai panu. Mais je comprends pas parce que c'est normal wotsi mru yafanyaze emisomo hiyo donc c'est normal ya doambe ndongo anzo yambe banungo mfikiruka banu projet hauba ashirika ilo mru tsoli bahende morona kaza shirika la nguo bari ngwanza uzenguo yo mru alilia ho mahala ye manedi ngwambo étude de marché tidotso kari ngondo ambo kanga mnahuze komori ngondo ahuze har majani bwindi secteur indi ya ménage kaungwa jo consommer produit yaho ngwa wonji har ma secteur indai ye komori ngwa una environnement hindi yo wandu wa komori wo consommer ndi haku yezano ngwe kawo par jour mana mkomori yo ushinda harumiara alinga izo pia izo criteri kawo mrutitso jipwamba amando komori de nabwe societe fulani uje unde ndongo ndi utshonda abwe societe oza maji nabo wa komori wo kwano maji hawandu ajoka una maji kwa tsujunda moroni kwa jundo bonze haungwa moroni bahi ye moroni ngwa wanga bwanwe maji yo ajo hula wanga walona zemwaye ngwa wanga ye haruma zinura mbao kandeso ya he pauvreté ye wanadamu washindo ahundu majana mailusi kwa ruma moroningwa wanga izo pia izo kriteri kao mrutitso amba amnahuzi ndondoma nguo zinji wandu wafanya maluka matsanu ya nguo bantu wazima kumengwa huzao no yandu to ali banuhunu hata hunu waha distance ya namna okayale dukalinu nelifano neli litikeban e atende yabwaye ujo shitake wabili izo pia ndizo izo lese concurrence donc umtsikubali njamdore ndo majinga ni wandika kwa agenda ho ba makaansi ha umasoma baba nijo katoke kari habanu izora hajara wona ra kubali ukazi njo tswani rizelezo wako mori welewe kabati mdu jono ndo mjinga ni wandika ona no kwatsina ebengeti kanza mwambe nuka feria he vaccin inunga nzo efanywa business kanzo efanywa business au kawu yosere na business arme dunia nyonsi pia surtout ni wananyasi mlobonze ngamwishi yao haina wandu ngwafanywa vaccin haina wandu ngwa proposer vaccin Faransa ngwendombi watu vaccin Chini watu wa vaccin Marekani ngwafanywa vaccin Russi ngwa uharuma vaccin tambe sesa iroha Almanyi bao ngwatu aliyao vaccin haina wandu ngwendombi wa proposer vaccin ho wade unu izo tinongozi nji dezemali wazilata uharuma wade unu wa paralizata watsojo ango jokozi yandini vanu ye vaccin inu keti fiable karina unjiharuma affaire scientifique au kasi karjafanya medicine shangar tsunganza mwambia nizo madaktari wambao wauzisi wao ngabo effet secondaire zinji zijirio haruma vaccin hinu ikawa hata Faransa wao ngabo wasa wa refuse ho ifanya ngabo waziata wao abahangwa wao haruma recherche za hao au kayaze vaccin za tolo kaziti fiable ngabo andu wafao par de suite za he vaccin hinu haruma ze effet secondaire ngabo andu kawa wakana pathologie zao kao ngazi jozu bitsana zile monte hazita problemu ye vaccin keti fiable ngabo andu wa vaccinewa wasa waritsana wa contaminewa jaboko tsikati zifanya haruma posto tseleza ukana banwe vaccin hinu d'après médecin akahuzisi wa hamba ukainu ketsuzi ya mrati contaminewa inunga jobunguza zemivume za huwade c'est tout shaho zingaro ngojo zingaro donc aboyo keti vaccin maleze vaccin bingo shokanga nifanya vaccin anti ya jau iwane na wade fulani ya henkaya ya fulani ya jau ze vaccin zoti da inu vaccin ya marche parce que ngarele wao benge koli karja fanya medicine shaka memu rende molikoli risomwa riele wangari njiao ngari juao vaccin yo mdukatso jo cliquer doa ja umrie parisa
ngabo vaccin ka orango nsula tana leo kaziti za hesi da za jau rangwe mahaya vumbulwa tana leo na vaccin ka o shashi ifomro afanye mwa hamahamili nge vaccin ro harma wade yenu vaccin wade watso vumbulwa juzi ya jatolwa leo eni hali wandungwa wajinga yardilo na wandika ongwa tilwao prioritaire mazeno ngozindo andu aduhazi c'est fait pour ye vaccin ya jo protéger mashababi wajojo ubaki wabasa wensi walona mvuzo fanya hazi ikaunga mjoka huno abaze kriteri za urenga mru hazini ngazendo neema hatsena parce que ngamdo mjujo kane efficacité ujokane rapidité ujokane ani ze kriteri pia ngazendo hema wandu adu hazi wanu watsojonda afanye vaccin warengo wanazija na wawehensi warengo wandu adu hazada mbandu adu naze pathology kwatsu hifadho wajo zingarwa woko zinu variansi ja onyumeni zinu kazitsutsungu shato wanazija nangwa zingarwa hawinji ngewatso jofanya vaccin wafikire wandu aduhazi warenso wanazijana wo wajanza wa protéger maudu wa joju sensi shangwa wo hanso wafe warengo wandu aduhazi wa sove c'est que il y a quelque chose on n'est pas bête kweli si Afrique samba c'est un kilatu yonchashisa quand même wandu kaungar ko sina waru mazeba makataru ndono tinje maraha nao haru mafani zinji batesh faransesha hono kwa shijira nasi rekaushanziha donc yabo ndati jebana arendwa mjinga donc ye vaccin nuona wana ama wahabilio Hamade mwana Yusuf Mohamed Simono Yusuf Mohamed Saidi Yusuf Mohamed ngwambo aba nabaranzwe vaccin na mtrawe mtsinjire harma piège ya ujamhuzo wa Komori ritilo harma marché Komori d'ailleurs ye kare ro vaccin vraiment bo mduna soupçonno kayo vaccin ka okolinga jo testo wandu parce que vaccin yoni mriyo tito iparisa banu harma marché ngabo mbio banate mfaransa wae hato joanzeke hani kwa vaccin ajo shinda vaccin wa Faransa pia noka ja shinde Parisa ngamona watanga bozi baonga bozi aninga bozi escorte wao hama bala mru habala miliari vaccin yo tinongo facile ho fanya ho huzi wao donc c'est pas n'importe qui na msuive mjue za actualité ngabo nyumeni banu waka émission yakawira BFM yabo wakaheleza ukainu discrimination parce que abo zentinku ngwaji sauveyo ngwaji fanyao waji protéger warente Afrika nezensi tsona moyen parce que vaccin ho ifanya yo tinongo jau ebengebo sedi sufa nsindo hamado ana comprimer nikiwao asiwandu tsoshindo sediwa ze aspiratori ratsoshindo sediwa ze oxygène izorlona besoin fakefa horiseda vaccin comme do vaccin zima yo kuterali ngabi il faut pas rêver donc umtsikubale kare ra vaccin izonga jozi testewa izo ngarere wao baada sisi rende hamankuhu ne mabu ngardingo jaze testewa ngeze ndazeru milo wenyi yo hamado wakati wado jema madaktari ho wabasuzi na wejawe njia maarufu weri waihore hifarangu ngewe jaza uhunwe jawa barisari somo donc una mfehemu mrati nje harma piège parce que kabada vaccin Komori il faut vaccin yo tsinonga mafiti yo antibiotique akayoyo piri minsujo ki indini shamsojo ka vaccin yo sumu il faut faire attention parce que ba nous enongo zinu zidingo wanazinu za antibiotique ze vaccin ila tsinongo ya furaha ila suma ukayamrulo na mikrobu yenda atawezi fuba ya tenya 80% yendo yawe yo mikrobu zero yendo yawe mikrobu donc uzila tsinongo zokaba la mnungu tsola la juhai parisa jau ça il faut beaucoup wandu ka kwatsu si uhama chercheurs ma scientifique wala loimo harmaze laboratoire des années jumotso na investissement ya mapesa itso mashashi halafu ikari Komori sider joka ni kwa vaccin comme ça pendant que peuple ya Faransa wa jorisedia hau Marekani hau Rusi kwatsu shindo ihundra wa vaccine wa hawa 100% izo tsinongo zandabu yewondo be ya jotende ya rensi ho jifaidisa ya jisove yende ya sovensindo jina ya losiruka ya ngujoko non il faut pas. Donc mimi tkanzanje banu nabe hemba nklintintia hangu ukaya mimi mwana mkomori ngamumbo Mwenyezi Mungu rikemengoni mwandu wa jofaye Komori na sisenu wakati jo karme Komori karnyanyamiza garjodo shelea ye mahara ibi tsarangume koli primaire rende koli lycée mrende likoli secondaire ya jeza hata university afanye maaye pia mratso jatso jarendo bulu ni wandrika mndungu jo no karjaslo banu hapo ebengenga mshemezo hadanzila mtumamu ndambo wako morukaya na mtawe afesenandu na wane sena wandu na wane andratsi kubali kwa vaccin Komori kijinga vaccin c'est pas quelque chose que ye mwishoka UNICEF wa Messi watu wa vaccin ya hoana parce que yo c'est pas njaparisha vaccin za wana comme ça singozungulia izo vaccin dazi no izo zo jura zembada ze hoana wawo chanchi wani madaktari rango titini wawane nezembade nziro za hefiovrogioni nezembade zo pia shaizo mrure marango titini sha vaccin tsingozungula ja uyawana yo karja parishia karcho vaccin rini donc il faut faire attention mtsikubali azali no andwa he wende wahadalwa yiho wambilo kangwani kwawo mapesa ane change ya vaccins anzo zitestwa wandu rijarulo arifu
bahari sisi peuple kaunga sinaifu. Ah non 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 non, moi je suis pas d'accord. Ebenge wa ustaarabu waho wanama kaunga chinda no banenu siku. Harmaze mbana zinu na wende wa jwe vaccin shinu hindi. Yemru ko shinda procurer vaccin wo mru hindi. Mru hindi ni mru shindani kwa vaccin comme ça. C'est pas n'importe qui. Bahi vaccin ya corona uondo. Yeboro no badala o ya bushini ratu shinde hunda 100%. Yeboro nawo zinu malalo ze comprime zinu wandu waniki wawo ze kashine ritsoshi ndo zunda zenda zilo volo zizwanani ye juze vaccin ndo bejo ko janyo komora risedi pendant que peuple a henge fa katushi de vaccine na mtrawe ba komora mswanza ni répétitif chassa m'énerve parce que kanga monwana ama ngwa vurizo majimbo comme ça non pendant que waouh reste vos vaccins déjà ngwa rejeté yo halafu sisi na bena receive mais c'est malheureux ikamrunga harma actualité ngudungwe dunia ngwanzo ya wane na wandu ngwanzambe ndongo shangutsonda aveuglement no ikamrungu jobani ya shindane house tarabu ye juabo tasi na jinforme na juu actualité neke hamande meteo kamrwa jwangwa nzaro hende hazini ya jwe kabanu ngaba nyomvu wa mauda ngaba walojua ngaba no baridi shamra tito jwa comme ça balance ndongo hata msajaja afundu ambasi ndo anzo problème no banu apari ya politiki shangabwe peuple ya hatu ifo risolve ondorwa no nao ritulaya mimi mbabangu ngujojo kambaba lukumani mzazangu yake mrumra jina ngeyo tsifami yotsi ndo anza ngeyabo andu awo avant tout nanga l'intérêt général donc avant e vaccin inu rekwando mbaba lukumani wamba wende ya waremwa wa wandu ndasi waondo wandu zatu ngamwenawe makafani bo ya haja ngasisi nao sinderi tabi hao sindero ndoze mbio donc on peut pas laisser wandu nafanye zahadhar mrati fanye mzahar mandongo amanda hizo ustarabu watu nofanye hazi ubinadamu watu nofanye hazi yeakli na ifanye hazi mrwajuzi soka ainu vaccin dini ewe ndo bemri ya jorenga shahulani ke mru yale na enge na nzaeno wana walalangu afao mru tende hali shebaki mrwabe jirani ya mfaransa tidejo jana vaccin komori na hunu faransa uzata kajashindo ziparisa tibahi saiti lwa shaka haukawa nduwenji ngwa ituhumuyo nsama andisona hata maprofesori hata marechercheri wasa wandisofanya konferansi wezone sokaya ze vaccin zinu ngizo ajali kaziti fiable kaziti protege kaziti sur hauka vaccin za tolo haruma simwa na ena pendant que wade jaununga urawo hitwata ko japaro jabahanu bo jamba dezinji duniani kasi japaro fanya system ya paralizine ikawe tso paralyser système économique et social à la fois kabati mruroho kabati mrundo mbabahanu amvyonga zibalwao za entreprise pia zibaya wandunga ufayiti zenongo pia zile jaidingoni karitu jwa leo maudu ndoshao na mwene wade kawa tandu kwa tujua leo maudu ndoshao yo hararanku henu siku lo couvre-feu le wandunga ro be harma confinement le wojau wandratike badzimandu wadama ndio vaccin so jobu henso abili wade hamandu wo vaccin so jobu henso abilu kaya c'est bon garantie so ka weremwa kuna uzingaro gojojo comme l'onio kuna uzingaro et pas c'est pas le cas d'ailleurs shamwisho waremwa wamba ukabanurika hamba ukaya boraremwa tsono mrumkoko yakobabusiwa hamba ukabansiko hamba bonaremwa amtowe kashine inu nendini shatu juru tsawandotia imetsaka mbakano parce que banyoketsuzi corona itsunjetsena yonga ijobunguze kauzingaro utsibeze haraka uduzuha shayo ketuzia donc ngotsi ngokeheli wakawi yo ngotsote kashina udo semihon eyo vaccin itso garantis faites attention venge kwezi ntsutani kemle sisatsone sezona kanza nambe nswanza ni repetitif waku noti zindwa jina ukaifandu waelewe hata zionjie unanyasi wa komori na mkeradhi ni mashababi mlo komori ma jeune cadre mlo harmemiji mfanye zandra kaufanya c'est association sportive c'est association culturelle na mrengeze nongozino bani ma apolitiki harmaze statut za hanyu nyuzifanya vous êtes des apolitiques nitwandu kawa politique rifanya hazi zinji ngarjwa ze statut zenu sikusi uzifanya hu harmaze association rizi miliao bonsi juban donc unyindo andumlo naye habilité ya ushinda mwemformo wa komori mke ne crédibilité kwa mweleweni parce que aba hazanongo pia zipolitizewa donc vous êtes les seuls les scouts, les mérites de la jeunesse, on a tous travaillé là-bas, on a fait beaucoup de choses au pays. Rahare jaja hunar mwemi somo ya june jaurikasi na nyi horene biozinji. Na mrengeze hadhari zinu mweleze. Mje harmazela pitali, benge wando hararu. Mweleze. Mfanye zila rado fanyo mabangweni. Mwende mabangweni mweleze. Bojioni mwambe. Nyinyi do andrika onga nyina ye. Anye kablu thabita. Ukaewa komori. Kwa tuanza one mrasi hasa ukarile mwahambandabu. Ewengenyi mashababi, makabonze Senegali Maroku majamloho mijini, na mtsanganyi hemji harmaza association za miji, rekaza spori, rekaza machama majilisi, ani deze strukturi kao kazi tunja harma siasa, mweleze zelongozinu, mhadharisho wa kazi, mke karibu nao, mwa protege, mwa sove baondasi,
nyinyi dasi basi saa hiyo ndo mjojo au negocie nyina diaspora mjiralie na mouvement za associations zilobonze ili wandu afanye hazi wazima. Il est temps de sauver le pays et il y aura que ça, c'est les associations karitina ndongozi ndo jina tena bano abaha haukamone mji atu ikaundwa no wandu wa mila nansi yundwa nemi inu yambao na mji mra wa juha fanya inu mrambwa na fanya inu wanja harumwe konkurensio wa wahemiji ritsanganyi hasiri lobo nzeno walondani rwa hemisira jumari tezi kombe rifanya jao ze association na mpivote na mpilote miji na mtsanganyi henezi kauza mji mwasutene mwaramene mweneso ustaarabu no ujizi ili revolue kamem mashababi wa Komoro ikao mkamunu msomo mjanganyo ndani yomba ndongo ijomo okupeni banu kabati nongo amati mimi franchement mi associatif banu mimi hen ndongo zangu pia hazini zejao shami hanza ne pour les associations parce que yo quand même quelque part ngabo utile kutsudi wazazila wasoma huditsana ngoji santé utile ngao bénévole certes chasse pour le bienfait yaho wanrupia ebengenye mashababi amumndongozoni mbabi na mfanye jitihadi mwepole mjue rijojo tsanganya hananyi sisi wandu ambao benge daula haki shasi sisi somba société civile si karti na parti politique hunu garjojo jirali nanyi heni association jono kangio fiable ngio na besoin okaya wakazi watu informewa sisi asa no watu informewa warengeze hadar hakabane ni wakatoa wakazi wajohelewa yaboza ngozi kanzi banuri manke namna ya transmettre message. C'est tout ce qui nous manque au pays. Wakomorira hakwati no wandu wahadalwa hakuno wandu wa siasa wanu waivia neze problemu za kimali na jau na ze association atezo mjoshinda mjere panenu wakatirjo kali wabata ngozi njizi jofanyishiha yemijia turjo sedari mandongozi nji. Donc il faut arriver là, on ne peut pas rihensi wandu watsorengensi otaji comme ça. Il faut des associations zibouge harmwe miji mjojo jiralie neza associations za miji zilo hunu rijojo fanya coordination ya diaspora nudi ngohi risedieza association zobatu rikebwazima ili repoleani parce que nga monao bane autoria he komoriare wasili na Jibrilu il aurait besoin ya ekipu ya ila isutene wani wanrandwa jina wakena maparteneri wasedie erdarasa harma mahadisi harma fikira harma mishinzi. Combien de fois mimi fundi Jibrilu ye hunsa en privé il irtso hadisar ma projet na ide na fikira ba il a besoin le gars ujojo kane mapesa shaikata chojono kaede moda ruheza nongopia ngena besoin ide ngena besoin rwa mwepole ngena besoin rwa msutene webu hamdu jaitse na haka amadai wawajoka waili wake wararu rijokana ndongozi njira Josefanya Bonsiju hata ila wazi ndongoza siasa inu mbabalu kumani yeye hata jojundo ka hata hodovu mulo kanga upresident kaja jokaya parce que ndwa jomdi waza il faut essayer de trouver moyen ya neutraliser mro ya rende intrus ani c'est-à-dire ya kehamati mro existe hata le dinalo president lirohe vanu bwetso kaja isimu Jibrilu erdarasa wakawa ili wararu association fulani mala fulani ngarjo humlata c'est pas mal yondensi hatu ngarjisedi yao shangari jo humtoa halafu wakati wako mori ngwa johelewa yebanu serikalindi yebanu mwamba yebanu fanyozeno ngozinundo yemwambe aba hezemwa dolando yemwambe aja sedetere ya mpiro mjini hunumba yemwamba oindo be afanya zinu mwamba linu chama fulani yemwamba nandu fulani umedim sedie ndembude uriroshe barika hona batule kombe hunu no shatilwa hunishitulwa ni chama roha bofula isa hiyo ngabakoma zina na wana wanyumeni wa hea ubonsi juu na sura za nyumeni na mbelo wa nyumeni rilawo harimo system yin hakama deli zahamba vanenge kabajaha ze aferiza privé zinu kabatsinsi ajo parohenda shabanu ze secteur privé zinde za himisa zensi wawandu angabiwaka kama fonctionnaire armansi yo wandu angabiwandu akofanya hazarma ze secteur privé armansi waondo wenji ikamwenda nza muone harmaze zinudonga mbande ze service vanu hunu la hunu mfikurukao do wenji walo harmaze hotellerie ze restauration wafanya hazi ze ménage waondo wenji hane ma fonctionnerie comme c'est pareil. Donc il faut arriver là. Izo système ikao ekanga bonsinga boindini wandwa jojo mena en place waone ze stratégies zo pia zifanyishie quand même on arrivera là inshallah parce que kartatso jarike uno do sede mzungu no renge mashirika hore wana monivishano wafanyeza hao shangaro mbunguri parore jairi pareze nongo izori zifanye shaka memu ile temps ya upartage mbabitse na bana ebenge nswanzani kemle haku nsijwandi sonji armaze methodologie na indini chanso kanzane le zembabi ukakairi rishiliane bwana Komori imdingo ridunga hunu mrengeji tadi numone uvu baba nusima bani hanyu monezi tabi hao msane msedie banyu rijojuhane zenongo zinu ritrawe wandu wa siasa wanu watijwara ngamizi zaensi rijokanga bo generation kaunge bidwe renouveler
Gebidwen si renouveler wa quand même. On peut pas rester là. Na mangalie le wandu wa rumauzensi. Ya président Bushin, ya président Faransa, mmoneze génération zin. Kena ukirile o komorira baba ha ya ulindo ajarengensi hiyo. Yabo uo humedimsedi ya rumarangu juzi na juzi na zalata les années 90 kabili kavan les années 2000 hundo warumao chati do andwa les années 90 na 70 c'est pas normal yabo rifanya échec parce que alata kwati hata wowo kwati ujue zivalwao ikanono abaze kweli donc ngwa joba kema guru wetu alo sindi hani Macron wode bana Lukman donc bana Lukman do anzaru même baba Lukman c'est malheureux ba dona Lukman ya jojo hunda structure na mahadisi na mdungane baba ni generation hane langaji ya hayo ni generation hane namna hayo donc we manari lo dingoni ndio kalitsudungo wakati yode mana mlo harumwe majuma harumwe mwenje pendant que mahunu nge harumwa majina ndongozindo ajina nyingani harumwa majuma c'est malheureux donc unamfanya jitihadi rionezi jobasa wansi hiyo rione namna ya uhadisi kimashababi rirelevansi inu msiri minimize msiri oneye msambokola voltu ya bola ni mjua ola rifanya liko liwazima ujau na mdenge baba nukarjatolo arjeri somen siwefe hapo wawandu ikao kwa tina hata karitu wa dharau kwa tina hata je vous le jure kwa tina hata mba notion mbandongo ya ushinda holi honde dunia alewe heli endao wa propose mbandongo zenongozi fanya weho pia atungofanya ndani mashababi mwaka bonze nyinde mlema secretary wa wandu wao nyinde mlema comptable wa wandu wao nyinde mfanyo pia watingore ngo mshahara wa mnikane mbabentinti shaza nongo pia ufanyo ndani humedi msedi kati ya la auteur wa ufanya proposition de loi kati ya la auteur ya ufanya projet quelconque kati ya la auteur ya ushinda rédiger courrier ngamu mlabioni mwekansi nyina ibanu mambo katofanya courrier banu ya utofanya remerciement ya mapesa rasedwani nsi fulani kajajo shinde fani hatojambe secretary ufani secrétaire wonda obo Hamada wonda obo Fatima waka Senegal wonda obo Muhammadi greffier mlo iho ko mahakama ne ma secrétaire mlo nyinde mfanya Muhammadu Seni Zebarua mfanya we procureur wala en personne e shizungusha heshila wala timranzo hindu kiki ndo yemrudwa manabala ajoshinda fanyeza hazema shababa radio zifani personne et pourquoi je sacrifier loi ni wabaya hatu abida baike wa roha sinderanjia ribakia we helio il faut wakomori wandiswelewa il faut wana wakomori welewa na mrenge bomdona mashababi masujan rawasomora kwa jasoma shabdala ke na ukiri kemdu jabdala ajisakrifie meshahe ajitole wanahe zambuza pia yajuone soka waeche nge determine okaya nerema mjodiba ye adui ngarjo humtowa mruja Saleh Hasumani wo chef comptable wa kamili yakana cabinet d'audit yakafanya expertise comptable na indini pia yarengwatulwa mahakama yafungwa bure haruma katikao hakana mashirika kauyende satakana kabina hakafanyila wandu projets njiho na indini kamtsono kabwe nsi uyo yulaya yanga modomo afunge mru ulo na ilmu ikawa bungani hama mtso yo bibliothèque ya tulamro izoma bi location et définition c'est dommage wana hamanda unga mjoka waonaji mruja Shamsuddin wala mola mitsamihul yakarengwa tulabo mruja Archimedi mruje mananyasidi bwana ani watsorenge ma elite wa hiyonsi wandu walonankili mruja Dr. Salami mruja Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ani warenge wala wana walonankili na wala masuja wa wafungu iliensi paralyse halafu warenge magongo watsona ndino wahanso mabavuni iliensi tsende c'est dommage donc ungamzio bana na utsaso amaha na homba mgurjero na nehar mamadazi ndwaji na usana mdo partage na mtafadhali se message zenu ngamu mshukuroni banga partage haku shazi zidi iliwana nyasi wadosa na wenu risahaneze information zinu yenu wakatirjo ndabashwa bahe kamnyezi mgaribulia rinje banu yabonsu kamle na humsahani swama eketso katsirongwa nayi ekatshinditsa kelezema kauleheli abidi izo ndizo nabidi nambe yabongarjo na harma madazasa tena wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.